እሺ حتى قصري أربعة انتهى يزبل كمي جريو كاب ጭንቀትን ካብ ዘይተደለየ ሓሳባትን ሓራዘ ውፀና ማለት ምስጋናስ ከመይ ገይሩ ማለት እዩ ምስጋናን ሰላም ልብን ዘለዎ ምትእሳር ከመይ እዩ ዝብል ጽቡቕ ሕቶ እዩ እዚውን ምስጋና ክንነብር ተለና ካብ ጭንቀት ከመይ እናገፍ ንኽእል ዝብል እዩ ብሓጺሩ ካብ ምስጋና ድማ ምስ ሰላም ዘለዎ ሰላም ልብ ዘለዎ ምትእስሳር ከመይ እዩ ዝብል ነገር سويلا سيمبل سويل قليل مرسال زي تايو سبات خلت سبات عمونقوم زنورة فقري ويكا ولا فقري اليوم خلت سبات تتسأل اليوم كل جزء سلو تحسس له سلام يولومي سلام يهلي كان أي هلي كان أما نقدر ترخون وش تخا سلام يهلي كان سوق تحسون سلام يهلي كان مسارته أو اشتغل زلوا زي معري زخنا ممرحي أنا برا هيوت هيوت خان سلام يولي سلزي تمسكن تخيل لما أنت يتخون خا يولي تمسكن تخون خا نزت فوتو يخا تمسكن تخيل نسب كانتينا قال لك صبوي تلتلنا نحن نزت فوتو سادما أنت نقبل مات كنرخون نصبه ما زي يزرخوا إلخا تصبه مالتي تنافقوا سلام لبلو مالتي يزي أفتي حاليتي اللي إنكي زلو ترقوا تحسوا تلا خاتجانا يا خاتخل ندحر فقر خنا حاجن ندحر من مستقال مالتنا فقر مجلس أسر زغنا أنت خين حاجن تسب ما زي يكرهوا تبل لبهاك تعبس يخاطر لي سلازي مستقالنا كتا مسناي سلام لبي متأثر كم زلو يزردنا أبزي مسجانا ጭንቀት እንተንተልና مسجانا ማለት أو كل خنتات ناي أملاك حاليت مرأي مالت إيو ناي እግዚአብሔር ስራሕቲ እናተረዳኻ ንእግዚአብሔር እትህቦ ግብረ መልሲ እዩ ጽቡቕ ጌርኻለይ እዚ ጌርኻለይ እናበልና ንእግዚአብሔር እንህቦ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ናይ እምነትና ውጽኢት እዩ እንተይና ኮይና እዚ ድማ ምስ እግዚአብሔር ክንነብር ተለና ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ጭንቀት ሓራ ክንኾን ከም ንኽእል ብዝተፈላለየ መጽሐፍቲ ናምሆርና መጽዮም ምስማቱን በሰላም የንብረና ምክንያቱ ምስጋና ናምታይ ናጽቡቕ ውጽኢት ኢልናኒና ናምፍታው ውጽኢት ናምፍቃር ውጽኢት እዩ እግዚአብሔርስ ተዓምነ ተለሆስ ፍቅረ ይገልጸሉ ለለኹ እግዚአብሔርን ለአይኩመ ተለይ ተሎ እምነት ይትገልጸለይ ተሎ እስካ መስቀል ወሪዱ እስካ መቃብር ወሪዱ እስካ መስቀል ደይዩ ተሰቂሉ ተገሪፉ ብዙሕ መከራ ተቀቢሉ እዩ ካው እስካ መቃብር ወሪዱ እዩ ፍቅሩ ዝገለጸለይ أنا وين نو قبل ما سكفت الله كم سكنت الله زيجر خلي ولا تعيل خلي كله الله فقرة يزقل صل الله سلزي عب مسجانا انتهي له مالتيو فقر الله مالتيو فقر دم السلام الله فقر تعلي كلام سلام لك مالتيو مسات سلام ينورك محور عيوات خاب حافشة صبوا خوينو كسل يجبروا مالتيو زي نعملخ مسجانا تلتلناسي مس أملاخ زلنا رخبي ويكع مس أملاخ كالرخب زخيل بري مخانو ولينا نرجع صولة بيننا مسجاير نوجه صولة بيهل تواني مسلك زاير صولة مالت سي مسجاير موقعيو إلنا له مسب سلام كتوقع مسخن يكون عقاب سلام كتوقع لما فقرة هاللي كاينا لنا سلزي فقرة هاللي لما تايلو سلام له مالت سلزي مسجانا سلام كتا متأثر خمس لهم يردنا قدس باولوس أفيليبسيوس 4 كاشديش كاشوعة انتهي نايرو يتهليو وإمنتني وبايتو صليو بكل جزية وسألوا وإذا تأكدوا كستو سلاتكم وها እግዚአብሔር وسلام እግዚአብሔር انت كله باتي وزتليال ان كل لب وان كل لينا ታጸንዑ ለልብኩም ወለህሊናኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ይለናል በጣም ዝገርማል ለሁሉ ነገር በጸሎትን እንመናን ምስጋና ዲሌትኩም ለእግዚአብሔር አቅርቡ እንበር بحد أبقى أيتجنّو يرنالو خزي سلام مجنا دحارة ونكم وصيه هذه مسجانا سامي شركة كرحقنا يخيل لبنا يو دحر نجزاهر نمسجن خوينا كنجنا كم زين خيل ونزردنا مالتي شركتهم كوجدنا قطع تسرح سو تمنوساو سرح سو شركة كواناون كوجد عقم كم زلوا يزردنا انتي سي يتعلي وي بمنتني وبايت تصلي بنتو بزخون يكون يتجنّو ነገር ግን ጸልዩ ታይ ይልናል ጸሎት ምስጋናውን ይልና ይተቀደስ ምከድል አንተ ወግሪጽ አያምና
በኩሉ ጊዜ ወሰአሉ ወንዘ ተአኩቱ እና መስገኑም ነሙን ይብልና ልመናሁም በምስጋና አቅርብዎ ድሌትኩም ስን እግዚአብሔር ግለጽሉ ወሰላም እግዚአብሔር እንተ ኩሉ ባቲ ወተትሊ አለም ኩሉ ልብ ወንኩሊና ታጸንኦ ለልብኩም እታ ካሁሉ ተለዓለት ካሁሉ ብልዓለ ዝኾነት ልዕል ኩሉ ዝኾነት ና እግዚአብሔር ሰላም ድማ ንልብኹም ታይትጎረያ ካሁሉ ጭንቂ አውጊዳ ተጽንዑኩም እያ ተረጋግዕኩም ሰላም ተወኩም እያ ይብለናል እንታይ ማለት እዩ ምስጋና ቀጥታ ንእግዚአብሔር ከነመስገን ተለና እንተ ኩሉ ባቲ ወተትሊ አለም ኩሉ ልብ ወንኩል ህሊና ታጸንኡ ለልብኩም ንትጭንቀትና ከተረጋግዕና ከተጽናንዕና ትኽእል እያ ይብለናል ወለህሊናኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ንትጭንቀትኩም እውን ከተጽንዕኩም ክትናዘዘኩም እያ እሳ እንታይ እያ ንእግዚአብሔር ንገልጻ ፍጽምቲ ዝኾነት ልመና ምስ ምስገና ዝተኣሳሰረት ልመና ማለት እዩ እዚኣ ብኢየሱስ ክርስቶስ ትገብርዋ ተለኹም እንታይ በለ ኩሉ ነገርና ብጸሎትና ልመናን ምስ ምስገና ተሓሒዝና ተኣሲርና እንተገና ይኾነስ ጭንቀትና ከርሕቀልና ከም ዝኽእል የረድእና ኣሎ ስለዚ ምስጋና እንታይ ይፈጥር ማለት ሰላም ከም ዝፈጥር ሰላም ኣሎ ማለት ድማ ጭንቀት ተወጊድሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ኩሉ ኩነታት ተመስገን ክብል ከሎ ዓይንቱ ካብዚ ዘጋጠሞ ዘሎ ፀገምን ሕፅረትን አልዒሉ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ሰማይ ርእዩ ሃምዚ ብምርኣይ ተመስገን አምላክ ይብል ካብ ጭንቂ ወይ በስመ አብ ተመስገን ንብል ናብ ሰማይ ናንጥምት አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ሲያከ ቅዱስ ዳዊት ወሲያሬ ደግሞ ብዘይማ የዚሞዚ ኩሉ ዓይኒ ናኻ ይጥምት ይብሉ እዚ ዓይኒ እዚ ታዩ ብእምነት ዝግለጽ ምስጋና ብምስጋና ዝግለጽ ሕቶ ናብ እግዚአብሔር ንምግላጽ ወይ ከዓ ንዝገበረና ንህቦ ግብረ መልሲ እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ንጥምት እንታይ ተመስገን አምላክ ንብሎ ዝገበረና እዚ ማለት ድማ ና ሰላም ሩፍታ ና ውሽጥና ሩፍታ ይፈጥረና ራህዋ ይፈጥር ምርግጋዕ ይፈጥር ማለት እዩ ተመስገን ተለና በዓሉ ሰላም እዩ ስለዚ ሰላምን ምስጋናን ዓብይ ምትእስሳር ኣለዎም ሰላም ልብን ንበልናዮ ማለት እዩ እዚ ድማ ሰላም ኣሎ ማለት ድማ ጭንቀት ካባና እነወግድለና ማለት እዩ ኣብ ክንዱ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጽ ሰላም ኣምላኽ ክነግስ መንገዲ ይጸርገልና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ኣብ ውሽጥና ክነግስ እውን ይገብረናል ብፍላይ ድማ ስለቲ ገና ዘይተረኣየ ነገር ኣቐዲምካ ምምስጋን እቲ ዝለዓለ ደረጃ እምነት እውን ስለ ዝኾነ እዚ ማለት ኣምላኽ ከም ሰምዕናን ጽቡቕ ነገር ከም ዝህበናን ብምትእማን ገናቲ መልሲ ኣብኢድና ከይተዋሃበ ኩሉ ደስታ ምቕባል ምኽኣል ማለት እዩ ምቕባል ንኽእል ለና ማለት እዩ ኣዲማ ነመስግኖ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር እንቕርቦ ሕቶ ምስ ምስጋና ተኣሳሲሩ እንቕርቦ ሕቶ ጭንቂ ካብ ምውጋድ ሰላም ዝህብ እዩ ዝብል እዩ ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 42 ቁፅሪ 11 እውን እንታይ ይብል ለምንቲ ትትየክዝ ነፍሴ ወለምንቲ ታውክን እመኒ በእግዚአብሔር ከመ እገኒ ሎቱ መድኃኒየ ገጽየ እግዚአ አምላቼ ይብል ኦ ነፍሰይ ንምንታይ ኸ ትሕዝኒ ትህውኽኒ ትናውፅኒ ዘለኺ ንምንታይ ኸ ትህውኽኒ ንመድሓኒ ገጸይ ዝኾነ ኣምላኸይ ከመስግኖ ብእግዚአብሔር ንምንታይ ዘይተኣምኒ እመኒ በእግዚአብሔር ብእግዚአብሔር ንምንታይ ዘይተኣምኒ እዞም ንብሎም ለና ነገራት እዚኦም እቶም ጭንቀት ንብሎም እቶም ዘይምርጋዕ ንብሎም ብዙሕ ግዜ ንእግዚአብሔር ካብ ዘለና ቦታ እንት ንቕንስ ዝፍጠሩ እዮም ምስ እግዚአብሔር ዘሎ ነገር ግን መከራ ይኹን እንታይ ድዮም ሰማዕታት ሓውላ ረአዩ መከራ እናረአዩ ናብኡ ናተባሃዩ ይኣትዉ ነይሮም ቅዱስ ጳውሎስ ንምንታይ ጢሞቴዎስ መከራ ይፅላእ ዝበሎ መከራ ምሳይ ኾና ክትቀበል ዝበሎ ትቐበል ኮይሉ መከራ ምክንያቱ ወርቂ ምዃኑ ንፈልጦ ብሓዊ ምስ ተፈተነ እዩ ኣብ ሓዊ ተጠቕጢቑ ምስ ወፀ ኢና ወርቂ እዩ ንብሎ ክርስትና እውን ፈተና ምሕላፍ እንተኽኢልና ኢና ክርስትና ክበሃል ዝኽእል ወርቀ ክርስትና ክትግለጽ ትኽእል ኣብዚ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ እንታይ ዝለና ዘሎ ብዘይ ምህዋኽ ንእግዚአብሔር እናመስገንና ብእግዚአብሔር እናኣመንና እንገብሮ እንትኾን ተሎ እዚ ምስጋና እዚ እንታይ ይበሃል ካብ ጭንቂ ዘውግድ ይበሃል ኦ ነፍሰይ ንምንታይ ተሓዝኒ ክብል ከሎ
ንነብሱ ካብ ዝወደቐቶ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ካብቲ ዓዘቕቲ እሱ ንክትወፅእ ንክትተንስእ ንክትልዓል ብመንፈሳዊ ስልጣን ይግስጽ ኣሎ ማለት እዩ። ንምንታይ ተወኸኒ ኣለኺ? እዚ ማለት ተስፋ ምቑራፅን ጭንቀትን ካብ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ካብ ድኻምና ዝመጽእ ምዃኑ እውን የረድአና ኣሎ ማለት ቅዱስ ዳዊት ከምኡ ትለና ተሎ ንነፍስና ብመለከታዊ ተስፋ ክነጽናዕንዓ ከም ዝግባእ እውን የረድአና ማለት እዩ። ስለዚ ብእግዚአብሔር እመን ይትለና ተሎ ዝብል ቃል ትርእዮ ተለና ሓቀኛ ሰላምን ዕረፍትን ካብ ሰብ ወይ ከዓ ካብ ንዋይ ዘይኮነስ ወይ ካብ ግኡዝ ነገር ከይኮነስ ካብቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ ኣምላኽና ጥራይ ዝርከብ ወይ ከዓ ጥራሕ ዝርከብ ምዃኑ እዩ ዘረድአና ኣሎ ማለት እዩ። ምስጋና እንተይልና ኮይና ንእግዚአብሔር ኢና ነመስግን። ምስጋና ተነመስግን ተለና ድማ እዚ ዝህብ ተኮይኑ ካብ ጭንቂ የወግደና ኣሎ ማለት እዩ። መድሓኒ ገጸይ ተባሂሉ ዝተገጽብዐሉ ምክንያት ድማ ነቲ ንጸልመተ ልቡ ዘብርህ ንዝተዋረደ ዘጽንዕ ከፍ ዘቐንዕ ዝሓዘነ ዘጽናዕነ ስለ ዝኾነ ይኮም ዘሎ ትቀንዲ መልእኽቲ ኣብ ማእኸል ማዕበል ኮይንካ እምነትካ ኣብ ኣምላኽ ብምግባር ንጓሂ ብምስጋና ክትስዕሮ ከም ትኽእል እዩ ዘረድአና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ኢሳይያስ እውን ኢሳይያስ ምዕራፍ ኢሳይያስ 6 ካብ 3 እስካብ 4 ከምኡ ኣሎ ሃምዚ ዓይነት ሃይለ ቃል ኣሎ። ወይ ትማፀን ሰላመ እስከ ለዓለም ቻከ ተወከሉ ቻው ስመ እግዚኦ ኣምላክ ኣብይ ዘለዓለም ብኣኻ ተኣሚና እያ እሞ እዛ ብኣኻ ተኣምን ነፍሲ ፈጺምካ ብሰላም ክትሕልዋ ኢኻ ይብለና። ኣብዚ ኣብ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንና ንሪኦ ሓቀኛ ሰላም ማለት ካብ ፀገም ወይ ካብ ፈተና ነፃ ምኳን ማለት እንተይኮነስ ኣብ ማእኸል ፀገም ኮይንካን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይንካ ምስ ኣምላክካ ዘለካ ምትእስሳር ምስጣም ትኽእል ተለኻ ማለት እዩ። ምስ ኣምላክ ምህላው ማለት እዩ። ዝጠቕሲስ ብሓፍሻ ዘረድናስ እዛ ብኣኻ ትእመን ነፍሲ ብምባል ዝገለጻስ ሰላም ውፅኢት ናይቲ ኣብ ኣምላኽ ዝግበር ፍጹም ተኣማንነት ምዃኑ የረድአና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ብሓፈሻ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ? ሓደ ጭንቂ ትበሃል ተሎ መሰረቱ ጭንቂ እውን ናብ መንዲ ክዋሃብ ዘሎ ናብ እግዚኣብሔር እዩ። ናብ እግዚኣብሔርና ክንገድፎ ዘለና ዓና ተጨኒቕና ንልውጠ ነገር ስለ ዘየለ እንታይ ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 54 ኣብ ቁፅሪ ኢሳይ 2 እንታይ ዝብል ግድፍ ላዕለ እግዚኣብሔር ህሊናከ ወውእቱ ይሴስየከ ወይህቦ ሁከተ ለጻድቅ ለዓለም ይብል። እንታይ ይብለና ኣሎ? ጭንቀትካ ናብ እግዚኣብሔር ሃቦ ናብኡ ደብርዮ ናብ እግዚኣብሔር ግደፈሉ ጭንቀትካ እዩ ዘለና ዘሎ። ጭንቀት እውን እኮ ተኾነ ኣንሕናሲ ብዘይ ምምስጋን ከይኾነ ጥራሕ ከይኾነስ ጭንቀት ናብ እግዚኣብሔር እኮ ክግደፍ ዘለዎ ምስጋኑ ብምስጋን ጥራሕ ከይኾነስ ጭንቀትና ክፈትሐና ዝኽእል መንዲ እግዚኣብሔር እዩ። መከራና ከውግደና ዝኽእል መንዲ እግዚኣብሔር እዩ። ንኣና ዘምፀና መንዲ እግዚኣብሔር እዩ። ኣነ ከምዚ ኸዚ ዘለኹ ጌርካ ፍጠረኒ ኢለ ወይ ወለደይ ኣስተያየትዮም ድዮም መፅእ ኣይኮንኩን ብናይ እግዚኣብሔር ስርሒት እየ መፅእ ብናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ብናይ እግዚኣብሔር ፕሮግራም ኣነስ ንድሕሪት ኳስ መናዕ ኢለ ርእዮ ዘይፈልጥ እየ ድሕሪት ኣዮም ዝመስል ኳስ ዘይፈልጥ ፍጥረት እየ። ስለዚ ኣነስ ኣብ ዘይግበአና ኣትወስ ካብ ዝጭነቕ ጭንቀተይ ንእግዚኣብሔር እየ ብእግዚኣብሔር መፍትሒ ምርካብ ትዝበለፀ እዩ። ንምንታይ እሱ እዩ ዘመሓድረካ ይብለ ወእቱ ሴስየካ ይብለ ወይሆ ሁከተ ለጻድቅ ለዓለም። ምክንያቱ ነቲ ብኡ ዝኣምን ነመስግን እግዚኣብሔር እቲ እሙን ሰብ ጻድቅ ሰብ ንዘለዓለም ከይናወፅ እግዚኣብሔር ይሕግዞ እዩ ይብለና ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ ኢሳይያስ 3 ሃይለ ቃል ኣሎ ስለ ጭንቂ ንምንታይ ኢኹም ትጭንቁ ላለ ወብዝሕ የምህረና መኑ እምኔኩም በተክዞ ዘይክል ወስኮ ሓደ እመተ በዲበቆም ስም እስኪ ንምንታይ ኢኹም ትጭንቁ ይብለና። እስኹም እኮ በቃ ክልተ ነገር ኢኹም ተባሂልኩም እንታይ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ጽድቁን ኣልሹ ትኻሊእ ኩሉ ክውስኸኩም ወዘንተ ኩሉ ይትወሰከኩም እዩ ዝብል መኑ እምኔኩም በተክዞ ዘይክል ወስኮ ሓደ እመተ በዲበቆም ካባኻቱምሲ ተጨኒቑ ኣብ ቁመቱ ሓንቲ እመት እኳ ክውስኽ ዝኽእልስ መን እዩ ይብለና ኣሎ። ስለዚ ብምጭናዕና ንውስኾ ነገር እውን ስለ ዘይብልና ንክንጭነቕ ክንብል ካብ ምስጋና ክንርሕቕ የብልናን ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 3 ዘሎ ሃይለ ቃል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኩሉ ግዜ ንሪኦ ማለት እዩ። እዚ ክበሃል ተሎ እንድሕር ጭንቀትና ንእግዚኣብሔር ተሂብናዮ ኮይና ኣሕና እውን ምንም ዓቕሚ ዘይብልና ጭንቂ ክንውስኽ ዘይንኽእል እንተኮይና ተጨኒቕና ንውስኾ ነገር ዘይብልና እንተኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና? ናብ እግዚኣብሔር ብምቕራብ ኢና ጭንቀትና ክነውግድ ዘለና።
مسجانا كابتنك كم يجر حركة وصلنا غيخل ندي زلت مسرتها وحطنا مسجانا نا إمنة وصيتي نانينا نانك زاهر بمقرابي زيدا ما انتهيبل زاهر أملاكنا سلامي هادق لكم يدنقزكم لبكم أي شبر أي تدنقزون دويلنا أي تشعلنا غيب سلامي هادق لكم وسلام عليكم لم تعيسي سلامي كوك حرق لكم إياه اتنابوي سلامون كوكم إياه أكو بكما يهو عالم زهوكم أنا دقم يدنقزكم لبكم وأي تفرهون مغنياتو تعالى زهوكم سلام سي عالم كم زهوكم زولا يخوني نعلم سلامكم تفلتوا غيم حدا ما راح يتدلي سلام يمص تدليو سلام يرحق أزو عنا يكن حدر أز حدرنا يكنو إنك عنده يصبنا مكرا بفطور عفطران كهول التريو يجعير ما كافي زرحق أيو خلو أنا زوكم سلام سي كم تعلم توكم لعينتي خونيك وحتى رأي مشات تطفئ مشات نيرو نغازي هلي أي خونان تحيدا إذا أنا زوكم سلام دنقاز قلب زرحق كاف حاتون زدحن فصوم الرقع استملؤ زي دما اتي زي قبر زخيل منفس هيك خلقهم يون يبديو او ابعلو معناته نزين مركان انت هيك نقبرنا نا እግዚአብሔር በእምነት ታሪኻ በመስጋን ተዝበለጸ ይኾን ነው ማለት ነው ኣብዚ ዘረደና ሰላምን መስጋናን በخندይ ይተአሳሰሩ ከም ዝኽሉ ይረደናሉ በሐፈሻ أنا أمسكن تنكرهن تلنا أو وش تنتهي اللغة مالتنا نقول سلام الله استرجع هلو لبلنا مالتي كتمسكنوا كون استرجع لبكلك الله صنع عملت كلك كله صنع عملت تزيه لك ترجع يتغلي أنت زي ترجع حق تمسكن يتغلي سلازي أنت ترجع دما إذا السلام زي بمسكن عند رخو سلام دما تعلمت كم تبنى على زول السلام كي خلص ويتنامل حيدا يسكرسوس يدنجزكم ولبكم يهادقكم وقال ما تدخلوا كم دك موتات كتخونس أي حرككم منكم لا أخم زتنا عقر من الجسات ويتهفر ونجلس معك بكر من الجس ويتهفر كم زول كرس جاويت يتي مسكرنتنا أجزاء عقر من الجسات عقر محوين عملتنا تمام نكرس يورجس سبع جسات خلينا نتخسوا وتلو زي فرح أكرم يوم خلينا أجزاء كمسكر نأجزاء أملاكنا تحلونا العلوم يا أجزاء سمح لفتيهم كدوس معناه نبي إسحاق بعمته موته وزيا النجوس الإخوة الأجزاء ديو منور نواه وبره وزيان نقص تزوف حنا نقص كم تقولك زيان يرجم أنا وحين لعلن خان منورو أفسلطان وغيره كم مسترعيه ري أيوه كدوسان ملايت أفزري أهون لما الناس كانوا كدوس على بزي صرع بزي قارز مسجانس الناس كانوا ري جيبن سلازي نتي كله كجبر زخيل إجزاء عملك إنا نمسجننا ما تقول كنا مسجننا لما السوزفنا سلام هلو السلام سلما كم تعلم تفنى زبالة كم زي خانة يردنا سلازي مسجانا سلام عويجي متأثر اللوم زبل كنوصل نقينا مالتي